उत्तर सिक्किमे नियंत्रण हारिए 100 फुट नीचे पड़ल पर्यटन बोझाई गाड़ी निखोज 9 जन। उत्तर सिक्किमे भयाबह दुर्घटना नियंत्रण हारिए 100 फुट नीचे पड़ल पर्यटन बोझाई गाड़ी। এই ঘটনায় দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ 9 জন। জানা গিয়েছে যে বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর সিকিমের গুরুডংমার লেক থেকে একটি পর্যটক বোঝাই গাড়ি ফিরছিলেন। এরপর চুমথাং ও মুন্সিথাংয়ের মাঝে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 100 ফুট নিচে পড়ে যায় গাড়িটি। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সেনাবাহিনী, ইন্দো তিব্বত বর্ডার পুলিশ, সিকিম পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা। যদিও দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ 9 জন। সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজ চলছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। र हामीले रिपोर्ट अनुसार गाडीको नम्बर पनि प्राप्त पाएको छौं भने गाडीको नम्बर रहेको छन् SK03J 650 भनेर हामीले गाडी नम्बर पनि प्राप्त राखेछौं भने अहिले हाम्रो ITBP को जवानहरूले अहिले फोन मार्फत तल डेड बडी अथवा बिमारी पायो भनेर हामीले खबर आउँदैछन् भने हामी अति प्रे गरिदिनुहोस्। सबैजना मुसँग जुडिरहनु भएको छ भने एकदमै उहाँहरू बाँचिराखेको होस् भनेर तपाईहरु सबैजना प्रे गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने सबैजना यहाँ एकदमै दुखितमा सबैजना अतालिरहनु भएको छन् भने तपाईहरु पनि सबैजना आफ्नो आफ्नो मनमा प्रे गरिदिनुहोस्, सबैजना बाँचिरहोस् भनेर तपाईहरु एकदमै मेरोबाट कृपया है तपाईहरु प्रे गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। इसका कीमत फ्रैक्चर है पूरा, इसलिए इसको सीधा आर्मी हॉस्पिटल ले दो, ठीक है। इसका ही लगभग का नहीं लाओ स्टेशन पे लाओ, सीधा रोड पे लियो, हटाओ उसको, रोड पे हटाओ, लाओ रोड से